आयज बर्थडे तुम्ही सेलिब्रेट केलो. हय, कारण धडधडेचे आमचे अध्यक्ष दाबू नाईकजी यांचे बर्थडे खातीर आमी मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा. सकाळी उलोवणी जाली, पूण आमचो अध्यक्ष म्हणून एक धडधडेचो एक नेतृत्व आमकां लाभला. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं एक वेगळ्या तरेची उत्साह आहा आनी वेगळ्या तरेची उत्साह आनी फुडें वाडटले. आनी आयज आमकां खुशी दिसता की एक धडधडीचो जो प्रॅक्टिकल आमचे अध्यक्ष आमकां तेजे नेतृत्वाचे सगळी कडेन मतदारसंघात तेजो लाभ जातलो. ते जे सांगता प्रत्येक गोश्ट कार्यकर्ते कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी म्हाका खुशी जाता देवान ताका बरें आयुश्य दिवचें, अध्यक्षाक बरें जीवन दिवचें आनी ह्या तरेची बुद्धी दिवची जे 2027 एक वेगळ्या तरेचे आमकां विक्ट्री भोवमताची अशी न्हू, भोवमता पेक्षा फुडें वचून आमकां यश प्राप्ती तेंचे नेतृत्वाचे सगळे जातली म्हाका खात्री आसा. Sir, the tertiary care hospital, by when it will be completed? Cancer before the election, before 2026, next year we will complete the hospital and we'll see how at the earliest with Tata Memorial, because we have to put a structure in place, because we have to have an arrangement with Tata Memorial Alliance which is already there on paper. We have signed a preliminary MOU for the OPDs. We have to now take that your respective MOU. We have to make it and formalize it. Along with there will be members from Tata Memorial, and there will be limited political interference, and it will be an autonomous, semi-autonomous body and a sort of a trust type of structure under the state government, which will be monitored, and so that we can get the best of medicines under confidentiality pricing. Also, we are now trying our best to see that we can pass on the benefit to the consumer. Honorable Prime Minister Modi ji has brought a landmark reforms in terms of reduction of GST and transformation of the GST new policy. Healthcare is getting tremendous amount of benefits, medicines and several other things. Same way, Tata Memorial, with the large volumes that they procure, that rate will be applicable to the state government. So we'll be having tremendous amount of savings, and we'll be in a position to procure the best of medicines for the people of the state of Goa, and this is all with the vision of the Honorable Prime Minister. So कितली percentage complete झाला आता म्हणल्यार? एक 30% तुवें धरल्यार जाता न्ही. एकदा स्ट्रक्चर वयला, हांव दर तुमी पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता, आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिनेक 2 लिनेक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे हे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल वील गेट रेडी व्हेरी फास्ट. अलॉंग विथ दॅट वील कम ऑल द इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज रिक्वायर्ड, एंड वी आर पुटिंग अ बॉडी, मॉनिटरिंग बॉडी इन प्लेस, which we are putting along with the doctors of Tata Memorial, so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines which are already established, so we are able to monitor it properly. So as a TCP minister, you had spoken about also that verticals that has started already. Already started. We have already brought the rules have to be notified. I've asked the TCP chief town planner to see that she does it at the earliest. प्रत्येक गोष्ट वेगळे तरेन पळोवंक जाता. हे लिमिटेशना ते लिमिटेशना म्हणून वचूं शकना. पयर पेले आशिल्लो, पेलेन कितें सजेशन्स केल्ले ते बी सजेशन इम्प्लिमेंट करपाक आमी फुडें चल्ल्यात. आयज बरें काम चल्लां. GFDCचे हिंटरलँड ट्युरिझम म्हणजे भितर रानान जें कितें जाता तें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां काम दिल्लें आसा. आमी बी काल प्रेझेंटेशन प्रत्येक कडेन घेतलेलें आसा. एक्सपर्ट्स एंड मरीन कन्जर्वेशन आमचे बॅट आयलँडाक आमी रिजर्व म्हणून आमी डिक्लेअर करपाचें आमचें प्रोसेस चालू जाला, आनी त्या भायर मरीन कन्जर्वेशन रिजर्व आमी गालजीबाग आमी करपाचें केल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्ले अ व्हेरी बीग रोल इन द लाँग टर्म कन्जर्वेशन. सर लास्ट वन मोर थिंग इज दॅट 10 वर्सांच्या वयर झाडां आतां कातरूंक दिवचे न्हय म्हणटा. 10 वर्साचे जे शेड्यूल झाडां त्यो फाल्यां तूं बुश कापता काय कितें कापता जाल्यार बोराचें झाड विच इज नॉट अंडर द शेड्यूल, दॅट वील नॉट बी अलाउड. सो फॉर दॅट दे आर फ्रेमिंग द रूल्स. I have asked them to reframe the rules, and ultimately we have to see, and then even any construction or anything happening by maintaining the greenery and these trees, they can do around it. So strict action will be taken without taking permission. In the process of framing the rules, we will do it. I have given a word on stage with Pele, and he expressed his thing, and I already had it in mind, and I'm happy that somebody brought it up so that we are able to take it forward. Ultimately, government is to adopt and adapt to the thought process of everybody. So we are in that process of doing it. सर लास्ट देखून काल एक सदांच इश्यू येता की एम्ब्युलन्स कमी तुकाच हांवें तुवें न्यूज केल्लें तुकाच धाडलें हांवें ते एम्ब्युलन्स इट वॉज नॉट बींग डॉक्टर मिसयूज मातशें करता. ना चुकता तें. काही गाडयो दवरलेले आसा, काही CSRच्यो गाडयो दवरलेले आसा थंय तेजो वापर ते करता. एम्ब्युलन्स जो आसा चडसो 108चे थ्रू भायर आमी करता हॉस्पिटलाचो. एम्ब्युलन्स तुका खबर आहा एम्ब्युलन्साची तुवें जे दाखयल्या ती ओमनी काय तसली गाडी दॅट इज नॉट यूज. वी डोंट यूज ओमनी. दॅट इज नॉट इवन इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ माय एम्ब्युलन्स. सो वी आर नॉट युजींग दॅट. आनी काल तुवें न्यूज धाडटकूच तुका मुद्दम परत धाडला की एक्चुली हांव तुका बरोवपाक विसरलो सकयल, कित्याक तें चुकीचें. आनी लोकांक खरें दिसतलें की
एम्ब्युलन्सीस आर बींग यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पज हांवें पयलींच रूल केल्ले पयलीं फावट मंत्री जाल्ले तेन्ना की ते करूं शकना म्हणून आनी डायरेक्टराकूय हांवें ऑलरेडी ते न्यूज आयटम धाडलेले आसा मिडिया जेन्ना कसलेय न्यूज आयटम रेज करता आमी ते ताबडतोब तेजेर एक्सप्लेनेशन मागून तेजेर कितें आहा तें खरें गोश्ट काडपाचो आमचो प्रयत्न